दर्शक बंधु आपण मानकु आम चैनल रे स्वागत। आजिर एही भिडियोटी संपूर्ण राशिफल उपरे आधारित। बंधुगण, आज आमे सेप्टेम्बर मासर संपूर्ण राशिफल विषय रे जानिबा। मेष ठारू मीन पर्यंत शुभ अशुभ ग्रह मानकर चलन विषय रे आज आमे आलोचना करिबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं आपणक राशि अनुसार आपणक राशिटी सेप्टेम्बर मासरे किभली रहिबो से विषय रे संपूर्ण कथा आपण जानि परिबे। तेबे सेप्टेम्बर मासरे अनेक बड़ ग्रहर राशि परिवर्तन हेबाकू जाउछि। ग्रह एवं नक्षत्र गुड़िकर परिवर्तन मानव जीवन उपरे सीधा सड़क प्रभाव पकाई थाए। ज्योतिष शास्त्र रे उल्लेख करा जाइथिबा 12टी राशिर चिन्ह उपरे एहार प्रभाव दृश्यमान हुए। सेप्टेम्बर मास पई केउ राशिर चिन्ह शुभ फलाफल आनिबो एवं किए क्षतिर सम्मुखीन होई पारंती आमे आज जानिबा। तेबे बंधुगण, आम भिडियोटी को देखिबा पूर्वरु आम चैनल को सब्सक्राइब करी भिडियो को गोटे लाइक निश्चय करिदेबे एवं कमेंट बॉक्स रे महादेव को स्मरण करी ओम नमः शिवाय लेखिबा को आदौ भूलिबेनी। देवदेव महादेव आपणकर मंगल करिबे। आपणक उपरकू आसुथिबा सबु विपद सबु दुख कष्ट दूर करिदेबे। तेबे एबे आसंतु जानिबा प्रथम राशि विषय रे। प्रथम राशिटी मेष राशि। आपण आत्मनिर्भरशील हुअन्तु। अत्यधिक क्रोध एवं उत्साहरु दूरे रुहन्तु। वार्तालाप रे संतुलन बजाय रखन्तु। मातांगर स्वास्थ्य प्रति यत्न नियन्तु। जीवन अभ्यास असंगठित होई पारे। सेप्टेम्बर 17 परे शिक्षागत कार्य रे बाधा सृष्टि होई पारे। सतर्कता अवलंबन करन्तु। आपणक पिलांकर स्वास्थ्यर मध्य यत्न नियन्तु। एही सेप्टेम्बर मासरे आपणकर खर्च वृद्धि हेबो। आपण निज चाकरी रे विदेश भ्रमण करिवार सुजोग पाई पारंती। आपण सांग मानक ठारू समर्थन पाइबे। एही सेप्टेम्बर मासटी आपणकू मिश्रित फल प्रदान करिवो। तेबे एबे आसंतु जानिबा वृष राशि विषय रे। वृष राशि आत्मविश्वास रे वृद्धि पाइब, किंतु मन विचलित होई पारे। 17 सेप्टेम्बर रु धैर्य आहुरी ह्रास होई पारे। मानसिक शांति बजाय रखिबाकू चेष्टा करंतु। चाकरी रे परिवर्तन पाई सुजोग थाई पारे। आय रे वृद्धि घटिब। कर्म क्षेत्र रे मध्य परिवर्तन आसी पारे। आपण अधिक परिश्रम करिवे। जानवाहनर सुख मिल पारे। जने बंधुक आगमन होई पारे। आपणकर एही मासटी अत्यंत भलरे कटिब। आपणकर केउआडू एक गुप्त धनर जोग बनुअछि। बहु दिनर आशा मध्य आपणकर पूरण हेबाकू जाउछि। आपणकर बंधु मिलनर जोग रहिछि। जेउ सांग साथी अनेक दिन हेब आपणक ठारू दूरे रहिथिले सेमाने आपणक सहित देखा करि पारंती एवं सेथि पाई आपण बहुत खुशी अनुभव करिवे। एबे जानिबा मिथुन राशि। मिथुन राशि मास आरंभ रे मन खुशी रहिब। सेठारे मध्य संपूर्ण आत्मविश्वास बढ़िब, किंतु धैर्यवान हुअन्तु। अनावश्यक विवादरू निजको दूरे रखन्तु। तुमे तुमर चाकरी रे अधिकारी मानक ठारू अधिक समर्थन पाइबो। आपण मध्य एक विदेश भ्रमण रे जाई पारंती। कार्यर परिसर वृद्धि होई पारे। अधिक परिश्रम करिवे। आपणक स्वास्थ्य विषय रे टिके अधिक सतर्क रुहन्तु। परिवार रु समर्थन पाइबे। व्यवसाय रे वृद्धि घटिब। लाभ पाई एही मासटी अनेक सुजोग रहिब। जदि आपण
ଏହି ସମୟର ସଠିକ୍ ସଦୁପଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି ତେବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଲାଭରେ ରହିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶି। ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ଭରପୁର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରହିବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଅନାବଶ୍ୟକ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିବାରରେ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ସୁଦ୍ଧା ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 18ରୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। କିଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଉପୁଜିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁକୁ ସଫଳ ଭାବେ ଆପଣ ତାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଶିକ୍ଷାଗତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପରିବାର ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ବିଚଳିତ ହୋଇପାରେ। ନିଜ ପରିବାରର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ନିଜର କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରେ। ତୁମର ଚାକିରିରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଅସମ୍ମାନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମୋଶନ ହୋଇପାରେ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଅନ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବାର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣ କେଉଁ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଅସମ୍ମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥାରେ ଅଯଥା ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ। ନିଜ କଥାରେ ମଧୁରତା ରହିବ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଖୁସି ହେବ। ଆପଣ ଚାକିରିରେ କିଛି ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇପାରନ୍ତି। ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଶିକ୍ଷାଗତ ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହେବେ। ଆପଣ 17 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ବିଚଳିତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଲେଖା ପରି ବୌଦ୍ଧିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆପଣ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ବି ହେଉଛି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତୁଳା ରାଶି। ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁଖ ରହିବ, କିନ୍ତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ। ଆପଣ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ପାଇପାରନ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17ରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଚାକିରିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଖୁସି ଖବର ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ। ବିଛା ରାଶି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆପଣ ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ଯେକୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଚାକିରି ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପରୀକ୍ଷା କିମ୍ବା ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅଗଷ୍ଟ 17 ପରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ କମିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ତୁମ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ପାଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଲାଭବାନ ହେବା ପାଇଁ ଅନେକ ସୁଯୋଗ ବନୁଛି। ଆପଣ ଏହି ସମୟକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁ ରାଶି। ମାସ ଆରମ୍ଭରେ
मन खुशी हेब, पूर्ण आत्मविश्वास रहिब, किंतु नकारात्मकता मध्य मनरे प्रभाव पकाई पारे। परिवाररु पूर्ण समर्थन पाइबे, व्यवसाय रे वृद्धि घटिब, एक विदेश यात्रा मध्य आपण करि पारंती। आपणक पई एही भ्रमण बहुत लाभदायक हेब, अधिक परिश्रम हेब। आपणक पिलाक स्वास्थ्यर जत्न नियंतु। सेप्टेम्बर 17 रु द्रुत गति रे वृद्धि पाई पारे। आपणक जीवन जंत्रणादायक होई पारे। आपण माने निज शरीरर जत्न नियंतु, एहा आपणक पई मंगल हेब। एबे आसंतु जानिबा मकर राशि विषय रे। मकर राशि रे एथर टिके शरीर पीड़ा रहुछि, किंतु आत्मनियंत्रित मध्य रहिबे। आपण क्रोधरु दूरेई रुहंतु। अଯଥା युक्ति तर्करे निजको नियोजित करंतु नाही। आपणक मन उपरे एहा खराब प्रभाव पकाई थाए। चाकरी क्षेत्र रे आपणकर परिवर्तन आसी पारे। आपण जानवाहन नूतन किनि पारंती। जानर रक्षणाबेक्षण पाई खर्च मध्य बढ़ी पारे। जीवन अभ्यास असंगठित हेब। आपणक पाई एही सेप्टेम्बर मासटी टिके जगी रखी चलिबाकू पड़िबो। आपण टिके निज शरीर प्रति ध्यान दियंतु, आपणक पाई मंगल हेब। एबे आसंतु जानिबा कुंभ राशि विषय रे। कुंभ राशि मास आरंभ रे मन अस्थिर रहिबो। तुमर भावना को नियंत्रण रे रख। धार्मिक कार्य परिवार रे होई पारे। योजनाबद्ध भावे खर्च मध्य वृद्धि पाइब। मिठा खाद्य प्रति आग्रह बढ़ी पारे। तुमे तुमर चाकरी रे अधिकारी ठारू पूर्ण समर्थन पाइबे। प्रगतिर रास्ता खोला रहिब। आय वृद्धि पाइब। जानवाहनर सुख मध्य वृद्धि होई पारे। सेप्टेम्बर 17 परे आपणक जीवन रे अनेक गुड़िए परिवर्तन आसिब। कर्म क्षेत्र रे मध्य परिवर्तन आसिब। एबे आसंतु जानिबा मीन राशि विषय रे। आपणक मन रे नकारात्मक चिंताधारा को एड़ाई दियंतु। मास आरंभ रे आपणक पिलांक स्वास्थ्यर जत्न नियंतु। शिक्षागत कार्य रे असुविधा होई पारे। सतर्क रुहंतु। तुमे तुमर चाकरी रे अधिकारिक मानक ठारू असम्मानित होई पारंती। प्रगति पाई आपणଙ୍କୁ सुजोग बनू नाही। कार्यभार वृद्धि पाइब। अधिक परिश्रम हेब। आय मध्य वृद्धि पाइब। 17 सेप्टेम्बर परे धैर्यवान हुअन्तु। आपण जणे बंधुक साहाय्य रे रोजगार सुजोग पाई पारंती। तेबे बंधुगण एहा तो थिला आमर 12टी राशिर शुभ अशुभ फलाफल विषय रे। तेबे आपणकर केउ राशि एवं आपणकर राशि कौन कहूची से विषय रे आपण माने निश्चिंत जानि परिथिबे। तेबे आमर एही भिडियोटी आपण मानको किपरि लागिला आम कमेंट बॉक्स रे हमकु कमेंट करी निश्चय जणाई देबे। एवं आपणकर केउ राशि ताहा कमेंट करिबाकू आदौ भूलिबेनी। भगवान आपणकर मंगल करिबे। आपण मानकर एही सेप्टेम्बर मासटी बहुत खुशी आनंद रे बीती जाऊ। जहाँ भी दुख कष्ट अछि महादेव ताकू दूर करि दियंतु। धन्यवाद। आपण मानक पई आजिर दिनटी शुभमय हेउ। सर्वे भवन्तु सुखी नमः।